अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो छुट्टियां आपकी गुजर चुकी हैं, बहुत मज़े से छुट्टियां गुजरी और इसमें हमने बहुत इंजॉय किया। और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव और जिसमें आपको एंड पे एक लेसन भी मिलेगा, वो लेके आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आपको मैं ये बता दूं कि बेसिकली ये एक इस्लामिक वाक़या कह लें या एक हमारे हुजूर के ज़माने में जब इस्लाम की तबलीग चल रही थी, जब बहुत सारे काफिर थे, ये उस ज़माने की स्टोरी है। तो चलें शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि क्या हुआ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, वो इस्लाम की तबलीग करते थे, तो बहुत सारे कुफ़ारे मक्का जो थे वो इनके इर्द-गिर्द मतलब रहा करते थे। तो बहुत सारे लोग अभी तक इस्लाम नहीं लेके आए थे और वो हुज़ूर की जो है वो उन्होंने ताबे आके या उनकी उसमें लीडिंग के तहत उन्होंने इस्लाम अभी कबूल नहीं किया था और बहुत सारे लोगों ने कर लिया था। लेकिन अल्लाह ताला जिसको नेकी की हिदायत देता है, बग़ैर इस्लाम कबूल किए ही उसको जो है ना उसके दिल में डाल देता है अल्लाह ताला, जिसकी बेहतरी चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक मक्का में कुछ कुफ़ार रहते थे, तो उनमें से एक घर था जिसमें एक आदमी था, तो उसकी बेटी जो थी ना वो उसके दिल में अल्लाह ताला ने इस्लाम की रोशनी जो है जगाई हुई थी। वो बेसिकली नमाज नहीं पढ़ते थे, इस्लाम वो लेके नहीं इस्लाम पर ईमान नहीं लेके आए थे। लेकिन उसकी बेटी की एक आदत थी कि उसने क्या किया कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के पास वो बैठा करती थी, जैसे हुज़ूर के सहाबा थे ना, इसी तरह उनकी जो बेगम थी, ज़ौजा थी, उनके पास भी कुछ ख़वातीन बैठती थी जिनमें ये लड़की थी। तो उन्होंने उसको बताया था कि जब भी तुम कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करो। तो इस तरह ना बच्चों, इसकी आदत थी कि वो जो भी कोई काम शुरू करती थी ना, तो उसकी आदत ऐसी हो गई थी, उसको ऐसा लगता था, क्योंकि दिल ने रग़बत कर ली थी ना, दिल में उसके आ गया था कि मैंने कोई भी काम करना है और जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो उस काम में बरकत डल जानी है। क्योंकि हुज़ूर की ज़ौजा ने उसको ये सारी बातें बताई थी कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं और उसको शुरू करने से पहले कोई भी काम, तो बिस्मिल्लाह जब पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला उसमें शामिल हाल हो जाते हैं। यानी आप जब वो काम अंजाम देते हैं उसके आखिर तक अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल रहती है। लिहाजा इन बातों ने उसके दिल पर इतना असर किया था। और उसका नाम क्या था बच्चों, ये मैं बता दूं पहले आपको। जी, तो उसका नाम था आसिया। अब आसिया जो थी ना, उसकी माँ भी काफिर थी, उसका बाप भी काफिर था। लेकिन जो लड़की थी ना, वो हर काम शुरू करने से पहले उठते बैठते क्या पढ़ती थी, बताएं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ती थी वो। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी। जिससे क्या होता था कि उसके सारे काम जो थे वो ठीक होते जाते थे और अल्लाह ताला ने उसके दिल को भी सुकून दे दिया हुआ था। लेकिन ये बात बच्चों उसके पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके वालिद जो थे ना, उसका बाप यानी कि जो कि उस वक़्त काफ़िर था, वो हुज़ूर के दुश्मनों में शुमार होता था और हर वक़्त इसी जो है वो टो में लगा रहता था कि मैं ना, अल्लाह रहम करे, नाउज़ बिल्ला, के हुज़ूर की जो है तालीमात के बरअक्स जो है ना कोई ऐसा काम करूँ जिससे वो काफ़िरों के साथ जो है वो उनकी मदद करना चाहता था कि मैं काफ़िरों के साथ हूँ, मैं हुज़ूर के साथ नहीं हूँ, उनके सहाबा के साथ नहीं हूँ। अब क्या हुआ कि जब लेकिन बेटी को अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी देनी थी और बख्शती भी थी। अब बेटी हर काम शुरू करने से पहले उठते बैठते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ती थी और उससे क्या हुआ कि उसके कामों में बरकत रहने लगी, उसको दिल का सुकून मिल गया। अब उसका बाप इस टो में लगा रहता था, इस ताक में लगा रहता था कि मैं इसकी ना, ये बेटी के यानी इसकी बिस्मिल्लाह के जो है वो उसको नुकसान कुछ बताऊं। यानी वो कोई भी काम एक ऐसा करे जिसमें उसको एंड पे नुकसान मिले, तो काम तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया होगा। लिहाजा वो बाप जो था वो इस ताक में रहता था और उसने ना ये सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को इस जो है वो एक काम से हटाऊंगा कि ये कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी ना पढ़े। अब एक दिन क्या हुआ कि वो उसके बाप ने ना, लड़की के बाप ने एक मछली ला के ना तो बेटी को दी। ठीक है, तो बच्चों मैं बताती हूँ, मछली लाने से पहले उसके बाप ने ना अपनी बेटी को एक अंगूठी ला के दी सोने की और उसको कहा कि ये तुम संभाल लो, ठीक है, ये बहुत कीमती अंगूठी है सोने की और मैं ना तुमसे कुछ दिन के बाद ये ले लूँगा। अब लड़की ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के वो अंगूठी को पकड़ा और हाथ में लेके अपने कमरे में चली गई और उसने अपनी अलमारी खोली और सामने जो भी चीज़ें थी उसने उसमें छुपा के अपनी तरफ से वो अंगूठी रख दी। अब वो रखने से पहले भी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। तो बच्चों, जब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह मियाँ हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। वो लड़की अंगूठी रख के भूल गई। अब थोड़े दिन गुजरे तो अब बाप ने तो ये बात उसकी गलत साबित करनी थी। उसने क्या किया, रात के अंधेरे में जब उसकी लड़की सो रही थी तो उसने जाके अलमारी को खोला
اور کھول کے تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کو وہ انگوٹھی مل گئی. اس نے کہا میں تو یہ انگوٹھی یہاں سے اٹھا لوں گا اور پھر اپنی لڑکی سے مانگوں گا, پھر میں دیکھوں گا کہ وہ لڑکی کہاں سے لا کے جو ہے نا میری بیٹی مجھے انگوٹھی دیتی ہے, کیونکہ اس نے تو اس کی بات کو غلط ثابت کرنا تھا کہ تم نے تو بسم اللہ پڑھ کر یہ انگوٹھی رکھی تھی, لیکن اب بتاؤ کہاں گئی. خیر اس نے جا کر انگوٹھی جو تھی وہ اٹھا لی وہاں سے, اور اس نے کہا بجائے میں اس کو گھر میں رکھوں, میں ایسا کرتا ہوں اس کو جا کے نا میں دریا میں ہی پھینک دیتا ہوں. ظاہر ہے دریا میں پھینکوں گا تو وہ انگوٹھی تو کبھی قیامت تک بھی نہیں ملے گی. خیر اس نے جا کر نا, وہ جا رہا تھا اپنے کام پر, اور اس نے جاتے جاتے راستے میں دریا میں وہ انگوٹھی گھما کے پھینک دی, اور بڑے آرام سے ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے چل نکلا کہ چلو جی یہ تو انگوٹھی اب کبھی کسی کے فرشتوں کو بھی نہیں ملے گی, اور جب میں اپنی بیٹی کو مانگوں گا, بیٹی سے انگوٹھی مانگوں گا, اس کو شرمندہ کروں گا, تو پھر مجھے نا بہت مطلب جو ہے وہ میں اس کی بسم اللہ کی برکت کے نقصانات اس کو گنواؤں گا, اور پھر اس کو ایمان کی اس دولت سے میں ہٹا لوں گا. اس کے عزائم جو تھے نا بچوں وہ بڑے خطرناک تھے, اور وہ چونکہ اس کے دل میں کفر کے تالے لگے ہوئے تھے, وہ کافر تھا, مکہ کا جو تھا وہ کافر تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو صحابہ کے خلاف تھا اور ان کی تعلیمات کے خلاف تھا. اور ایسے لوگوں کا تو بچوں کوئی انجام نہیں ہوتا نا, وہ چاہے کتنا بھی ٹھوس ارادہ کر لیں, کتنا بھی اپنے ارادے کو منصوبے کو اسٹرانگ بنا لیں, عملی جامہ پہنا لیں, کچھ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ نہیں ہوتے نا بچوں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دن اس نے اور گزارے, اور اس بات میں اس نے اپنی بیوی کو بھی شامل کر لیا, اور اپنی بیوی کو اعتماد میں لیا کہ دیکھو میں نے وہ انگوٹھی ایسے پھینک دی ہے, اور اب میں اپنی بیٹی سے مانگوں گا تو دیکھو کیا بنتا ہے. اب کیا ہوا کہ ایک دن اس نے کہا کہ میں نا 2-4 لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیتا ہوں, اپنے کچھ دوست اور رشتہ داروں کو بھی بلاتا ہوں, تاکہ جب 4 لوگوں کے سامنے میں انگوٹھی مانگوں گا نا تو میری بیٹی کو زیادہ شرمندگی ہوگی, اور تو وہ تائب ہو جائے گی, توبہ کر لے گی, حضور کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جائے گی, اور میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں گا, ہے نا. تو یہ اس کا ارادہ جو تھا وہ چونکہ نیکی مبنی تو نہیں تھا نا, نیکی تو نہیں تھی, برائی تھی. خیر اس نے کیا کیا کہ گھر میں کچھ رشتہ داروں کی دعوت ہیلڈ کی, دعوت ارینج کی, اور اس نے کہا کہ میں جب سارے بیٹھے ہوں گے اور پھر میں اپنی بیٹی کو بلا کر کہوں گا کہ لاؤ بیٹا وہ انگوٹھی تو مجھے دو جو میں نے تمہیں دی تھی اور تم نے بسم اللہ پڑھ کر رکھی تھی. خیر اس نے اسی طرح کا ارادہ بنایا, اور اس نے اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو گھر میں دعوت دے دی کہ بھئی آپ نے ایک دن کھانے پہ میرے ساتھ شامل ہونا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے آ کر نہ سو گیا, اور اگلے دن مہمانوں نے آنا تھا. اور اس کو نہیں پتا تھا, یعنی اس کی بیٹی کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے خلاف کس طرح کی جو ہے وہ سوچ کا مالک ہے, اور وہ کیا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے کس طرح وہ شرمندہ کرنا چاہتا ہے. خیر کیا ہوا, اگلے دن جو تھا وہ مہمانوں نے آنا تھا, تو اس کے والد جو ہے اس نے سوچا کہ چلو ان کا کھانا کرنا ہے, تو وہ باہر بازار گیا اور ایک مچھلی خرید کے لے آیا, بڑے سائز کی مچھلی لا کے اس نے اپنی بیٹی کو دی کہ لو بھئی اس کو پکا لو, تاکہ کھانے پر نا ہمارے رشتہ دار آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کھانا شانا بھی تیار ہو جائے. بڑا نارمل سا اس نے ماحول بنا لیا کہ میری بیٹی کو بالکل بھی شک نہ ہو, اور میں نے کیا کرنا ہے, اور اینڈ ٹائم پر اس سے انگوٹھی مانگنی ہے. اور وہ دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ انگوٹھی تو میں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے بھئی بتاؤ, میں نے انگوٹھی جو ہے گھما کے دریا میں پھینک دی ہے, تو اس کے تو کوئی فرشتے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو خیر وہ بڑا مطمئن ہو کے نا تو مچھلی خیر لا کے اس نے اپنی بیٹی کو دی اور کہا کہ اس کو نا پکا لو, اور پھر مہمان آئیں گے تو ان کے آگے جو ہے وہ ہم فرائیڈ مچھلی پیش کریں گے. بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مچھلی وہ لے لی, باپ کے ہاتھ سے مچھلی لی اور کچن میں لے گئی. پھر اس نے ایک چھری پکڑی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مچھلی کا پیٹ چاک کیا. تو بچوں کیا ہوا, اللہ کی قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو سامنے وہ چمکتی دمکتی انگوٹھی اس کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں اس کو وہ انگوٹھی نظر آئی. وہ بہت زیادہ حیران ہوئی, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ انگوٹھی پکڑی اور دھو کے پھر جا کے الماری میں اسی جگہ رکھ دی. واہ بچوں کتنی بڑی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آ گئی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مچھلی کو پکایا, کھانا شانا تیار کیا اور پرسکون ہو کے جا کے نماز ادا کی. کیونکہ اس نے کیا کیا تھا بچوں, وہ اب نماز کے لیے بھی وہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی کہ وہ جو حضور نماز بتایا کرتے تھے ان دنوں, کیونکہ مکہ میں بہت ہی زیادہ برے حالات تھے, لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, نیک عمل نہیں کرتے تھے, اور وہ بچی تو بالکل بھی وہ ظاہر ہے کافر کے گھر میں رہتی تھی, تو اس کے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا. لیکن اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی تھی کہ خیر میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس لیے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے والدین بھی برائی کے لیے کہتے ہیں نا, اسلام کے خلاف کہتے ہیں, نماز نہ پڑھنے کا کہتے ہیں, تو آپ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک میں یہ بھی بات بتاتی چلوں کہانی میں, تو آپ نے نیک عمل کرنے کے لیے اپنی مرضی کرنی ہے. آپ نے والدین کی اس معاملے میں نافرمانی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین روزے سے روکیں, نماز سے روکیں, یا کسی بھی نیک عمل سے کسی کی مدد کرنے سے روکیں, تو آپ میں سے کون بتائے گا
किसी ने भी नहीं रुकना जी, तो आपने वो नेक अमल करना है। लिहाजा वो लड़की जो थी वो नमाज़ पढ़ने की पाबंद हो चुकी हुई थी और वो जाके जो था उसने नमाज़ पढ़ी और खाना जो था वो गर्मा गर्म तैयार किया। वालिद साहब ने खाना लगाया और जब खाने की टेबल लगी हुई थी तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया कि आसिया, आसिया इधर आओ। आसिया आई। जी पापा जान, उसने ये कहा। तो वालिद साहब ने उसको कहा कि आसिया इधर आओ, और बड़े प्यार से कहा कि आसिया, वो जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी, जो तुमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने पास रखी थी, बेटा वो तो ले आओ। आसिया आराम से अंदर गई, बिस्मिल्लाह पढ़कर अलमारी खोली, बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी उठाई और लाके अपने वालिद के हाथ पे रख दी। और वालिद का मुंह हक्का बक्का रह गया, मुंह खुले का खुला रह गया, और उसकी माँ का जो था वो मुंह वो भी खुला रह गया। उन्होंने कहा कि हमने तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से शर्मिंदा करना था कि हमने अंगूठी इसको दी है और अब इसके पास से नहीं निकलेगी तो 4 लोगों में ये शर्मिंदा हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया कि अंगूठी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के वालिद के हाथ पर रख दी। और वो वालिद साहब जो थे वो इस मोज़े के तुफ़ैल में इस कदर वो उनका दिल जो था वो मोम हो गया बच्चों, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ ऐसा मौज़ा हो जाता है ना, जिससे हम जो है वो हमारी दिमाग की जो कैफियत है वो बदल जाती है, हम हक्के बक्के रह जाते हैं, हम अल्लाह ताला से जो है वो अपनी प्लानिंग एक तरफ और अल्लाह ताला की कुदरत के आगे हम पशेमान हो जाते हैं। तो उसके वालिद जो थे वो भी पशेमान हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा किया अपनी बेटी के साथ और उसको हद दर्जा कोशिश की कि मैं इसको ईमान की दौलत से पीछे हटा लूँ, लेकिन ऐसा अल्लाह ने भी उनके दिल में नेकी डालनी थी और उनको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई वो अंगूठी देख के, वो एकदम जो थे ना वो उस लड़की के कदमों में गिर गए। उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो अब नेकी दे दी है, मैं भी ईमान ले आता हूँ, मैं हुज़ूर हज़रत मोहम्मद के दीन पर ईमान लाता हूँ और मैं अपनी बेटी के जो है वो किरदार पे और उसकी जो इस नेकी पे और इतने बड़े मौज़े पर मैं ईमान लाते हुए मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो यानी अल्लाह ताला ने उसको भी नेकी की हिदायत दे दी और उसकी बीवी को भी, और यानी लड़की के इस नेक अमल की वजह से उसके वालिदैन भी ईमान ले आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हत्ता कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे जब उनको ये मौज़ा बताया तो वो भी ईमान ले आए और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये चूँकि एक सच्चा वाक़या है तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम की दौलत से बहरामंद हुए और मुस्तफ़ीद हुए और इस्लाम को कबूल किया। तो यानी एक लड़की जो छोटी सी थी, उसके एक नेक अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसके काम में इतनी बरकत डाली, चूँकि वो नेकी का काम था ना। तो इसी तरह जब हम कोई भी नेकी के काम का बेड़ा उठा लेते हैं तो सिर्फ हम ही उसको नहीं कर रहे होते बच्चों, हमारे साथ पूरी कायनात शामिल होती है, हमारे साथ अल्लाह की मदद शामिल होती है। तो बच्चों आज तो मैंने आपको ये मौज़ा सुनाया है, ये वाक़या सुनाया है, ये बिल्कुल एक ट्रू जो है वो फैक्ट है, ट्रू वाक़या है जो कि इस्लाम के नए नए दिनों में पेश आया, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जिससे हमारी किताबें भी भरी पड़ी हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि आप कोई भी नेक अमल करने में कभी भी पीछे ना हटें, कभी भी आप उसमें हौसला शिकनी आपकी ना हो, यानी आप किसी को नेकी के अमर की हुक्म दें, यानी नेकी की तरफ लाएं, और बुराई के बात से आप रोक सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स में किसी को भी देखें कोई बुरी बात करते हुए तो उसको आप रोकें, सिर्फ आप ही नहीं उसको रोकेंगे, अल्लाह मियाँ आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, इसी तरह इसी लेसन के साथ कि आप भी नेक अमल करेंगे। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। और हाँ बच्चों, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको नई नई स्टोरी सुनने को मिले और आपको मज़ा आए। और जब आप सोने के लिए लेटें तो ज़रूर इस स्टोरी को प्ले करें ताकि आप इस स्टोरी को सुनते सुनते सो जाएँ और आपको हैप्पी ड्रीम्स आएँ। ओके, दोबारा मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।